अस्सलामुअलैकुम। इसकी ट्रेनिंग हो रही है बॉक्सर की, तो आज आपको दिखाएंगे ट्रेनिंग। भाई इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो चेक करते हैं कि कैसे ट्रेनिंग करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाना है। नो नो नो। Come here. Sit. Yep. Sit. Wait. Sit. Sit. Stay. Stay. No. Sit. Ellie. Sit. Wait. Sit. 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 Good. Sit. Yep. ट्रेनिंग हो रही है। आप देखें और एंजॉय करें। आज रैली का पहला दिन है, इसलिए अभी सही ट्रेनिंग नहीं हुई है। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग हो जाएगी। आज पहला दिन है ना, इसलिए थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि फिर उसकी तरह मेरी भाई ट्रेनिंग करा रहा है बैठने की। Sit. 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 क्या बात है, तजर्बे की बात है। आहिस्ता आहिस्ता चल वीडियो पे ओके हो गया। Sit. 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 Ready? Come. नो Come on. चल पीछे। ट्रेनिंग हो रही है जी कितने दिन। Sit. अच्छा Sit. Sit. खुद दे देते हैं तो नाल वीडियो बनाएंगे। Sit. 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 Ready? Sit. Come. Come on. Sit. Come. Sit. Come. Sit. आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हो जाएगा। Sit. Sit. Come. Hey. Come here. Hey. Come on. जब आप गुजरता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होता जाएगा। एक दिन बिल्कुल ट्रेन हो जाएगा। ये हो गई मछलियाँ थोड़ी जी। मैं तो मछलियाँ भी दिखावा कि कुत्ते की ट्रेनिंग भी दिखाने हैं दोबारा। तो ट्रेनिंग भी दे रहा सो, नाल नाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो ताकि आने वाली वीडियो भी थोड़ा मिलती रहें। Sit. Ready? Come. Come on, come on. Go. Sit. Stay. Stay. Ready? Sit. Sit. Stay. No. Come. Sit. Good. Stay. Stay. Good. Come in. Ready? No. Sit. Good.
Stay. इसका खाने का बर्तन लेके आ थोड़ा। इसका हाँ वो बर्तन ते तुसा सारे ना आराम नाल वीडियो पूरी देखनी इंशाल्लाह थानू मजा करे। बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग कराएंगे तो No, sit. Stay. Stay. Wait. Sit. Ready. Sit. No. Wait. Sit. Ready. Sit. Good girl. Stay. Stay. एक खिलाओ रेडी हो लेना ऐसा ऐसा सीख रही सी ट्रेनिंग का वैसे अभी भी काफ़ी समझ लग गई है Wait. Stay. Good girl. Stay. 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 Delhi. No. Stay. No. Stay. Wait. Sit. Stay. No. Wait. Sit. ऐसे कुत्ते ट्रेन करते हैं काफ़ी देर वेट कितना वेट किया बड़ी वेट किया बड़ी समझ लग गया आहिस्ता 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 समझ लग मैंने गया छोड़ी है ना ली जी उधर आके फिर ये आई है फिर आई रख दी लेकिन काफ़ी समझ रही है बड़ी समझ रही है इतने ये में देखो ना शिफ्ट करेंगे ना सब करेगी शिफ्ट करना शुरू हो गई है वेट भी कर देगा जी डॉक्टर साहब की लाज ही है सिट गुड स्टे 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 shake good girl shake it good girl wait come wait एक पकड़ो sit stay no wait really wait stay shake no shake it good shake it really shake good shake it good girl shake it good girl sit shake no sit good wait shake it good girl shake it ready shoot shake it good girl very good shake it good girl sit shake good really shake no. Shake good girl shake it
again. Shake again. Good girl. Very good training. About it. Sit. Sit. Stay. Go. Sit. Lily. Sit. 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 Come on. Wait. Sit. Shake. 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 Good. Wait. Sit. Lily. Sit. Down. No. Down. Sit. 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 Stay. Stay. Down. Sit. Sit. Stay. Good. Stay. Shake. No. Shake it. Good. Shake it. Good. Sit. Go. Hey. Sit. 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 No. Sit. Stay. 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 Down. Good. Stay. No. 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 Sit. Sit. Stay. Stay. Down. Good girl. Sit. Stay. Stay. Very. No. Sit. Lily. Sit. 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 No. Sit. Lily. Sit. Stay. Down. Down. Wait. 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 Stay. No. Come here. Sit. Stay. Down. Sit. Good. Good. Down. Stay. Stay. Wait. Good job. Come here. Chukla button. Lily, come. Go. Please. Come here. Come on, Lily. Come here. अगर हमारे वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पहले आस्ते आस्ते ट्रेन हो गया पहले से काफ़ी सामान जो होता है ये दो चार में अच्छी तरह ट्रेन हो जाएगी, 2-4 दिन में इंशाल्लाह। Sit. Lily. Sit. मेरा लग गया है। Sit. ज़बरदस्त है। Lily. ट्रेनिंग चेक की थी।
No, wait. Sit. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ Stay. उनके बेचारे का मोबाइल Stay. ਹਾਂ Stay. Sit. 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 Stay. पूरी वीडियो बना एंड तक वीडियो देखने एंड तक इंशाल्लाह ट्रेन हो वैसे दे ली वीडियो सारे देखेंगे। Good. Good. Stay. Yeah. क्या बात है ज़बरदस्त ट्रेनिंग है Huh? Look up. Bola bak yana गेंद ले आ गया। गेंद गेंद Come here. अब ट्रेनिंग बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आपने पूरी वीडियो पूरी देखनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहे। Ready? Quick. Stay. Stay. Sit. Sit. Hey. Wait. Ali, come. ये तार में ना हाँ Ellie. Come here. टाइट Ellie. Come on. Come on. Go. Catch. नहीं हमारा ऐसा बुखार में नाइस वो देता Catch. Go. ज़बरदस्त हो गया जी। थोड़ी थोड़ी बारिश होने थी बहुत का मौसम है ज़बरदस्त। तो उम्मीद करेंगे आज की वीडियो थोड़ी चंगी लगे सो आज की वीडियो तो इतने एंड करन लगे इंशाल्लाह कल और वीडियो नाल मिलसूं। अगर साडी वीडियो चंगी लगी हो तो साडे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करे सो बैल नूं दबा दे सो ताकि आने वाली वीडियो भी तुहाडे तक आउंदियां रहन। Yo. Yo. No, no. पहले भी ट्रेन हो गया Sit. Sit. Stay. Come on. Stay. Sit. Sit. Ready. Sit. Sit. Come, come. अंदर ही गया ज़बरदस्त हो गया। दो बिस्किट ते आज की वीडियो तो इतना एंड करेंगे पे कल इंशाल्लाह नवी वीडियो नाल मिल